Good morning, my children, and welcome to your English class, the class of the teacher Jacob. For today, my children, we're going to make an exercise that is part of your teddy book. So, for this activity, it's important that you work also with your mother or your father, because for this activity, we need to work with scissors. Para esta actividad, que es parte de su teddy book, vamos a hacer un ejercicio que requiere de la ayuda de sus papás, ya sea de mamá o de papá, porque para esto vamos a requerir el uso de tijeras. First of all, if you want to work along with the teacher Jacob, si ustedes quieren trabajar junto con el teachercito Jacob, you have 5 seconds to grab your book and the page of today and your pencil case. Tienen 5 segundos para ir por su teddy book con la actividad del día de hoy, que es esta. This is the page for today. And your pencil case, y por su tuchera, vayan por ella si quieren trabajar conmigo. Tienen 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Now, as you can see here, we have the vowels. Capital form, small form. But there is a problem. These vowels are not complete. They are incomplete. Como pueden ver, tenemos las vocales. Yo voy a trabajar en el pizarrón para que puedan apreciar mejor, pequeñitos. Tenemos las vocales en forma mayúscula y en su forma minúscula. Pero hay un problema. ¿Ustedes qué creen que haga falta? Están incompletas, hacen falta letras. Por lo tanto, en su teddy book, with the help of mother and father, using a magazine or a newspaper, you are going to cut the missing letters and then you are going to paste them right here on the spots. Ustedes, con la ayuda de mamá y papá, con una revista o periódico, van a recortar las letras, las vocales que hagan falta. Ya que las hayan recortado, las van a pegar en estos espacios en blanco. For example, we always start with capital A. Recuerden que las vocales empiezan con la letter A. After letter A, what's the next letter? Capital E. But here we don't have it. So, como no la tenemos ahí, van a agarrar una revista o periódico. You're going to grab a magazine or a newspaper and look for capital E. Y vamos a buscar una capital E. Ya que la hayamos encontrado, la recortamos con mucho cuidado con la ayuda de mamá y papá y la vamos a pegar en el espacio donde va capital E. Okay, very good. Now, the teacher Jacob is going to va a llenar los espacios en blanco, va a completar el ejercicio. Okay, yo voy a hacer las letras. I'm going to draw them, but those are the instructions. Those are the instructions that you have to do for today's activity. Esas son las instrucciones que ustedes tienen que realizar en casita. Okay, el teacher Jacob, como lo hizo en el pizarrón, únicamente yo las voy a escribir. So, for this, you will have to tell me tienen que ayudar a decir which are the missing vowels. ¿Cuáles son las vocales que hacen falta? Okay, let's start with the first part. Empezamos con la primera parte, que son letras mayúsculas. So, we have capital A. After capital A, what's the next letter? Capital E, very good. After capital E, capital I of India. After capital I, capital O of octopus, onion. After capital O, what's the missing letter? Capital U of
unicorn, umbrella. Very good. Remember that these letters in your teddy book, they have to be filled by the ones that you cut. Recuerden que en su teddy book estas letras son las que van a recortar y pegar en su actividad. Under, we have the same vowels in capital form, but we have missing letters, okay? Abajo tenemos otra vez letras mayúsculas, pero ahora están desaparecidas otras letras. Igual tenemos que ver cuáles hacen falta. Here, the blank space in which we begin our vowels is, ¿cuál es la primera letra? Okay, capital A of apple, airplane, ambulance. After capital A, capital E. After capital E, capital I. Very good. After capital I, capital O. Finally, capital U once again. Now, let's continue with the second part of the activity. Let's focus, vamos a concentrarnos in small letters, small vowels, con letras minúsculas. Once again, remember, using the magazine or a newspaper, you are going to cut letters and paint them and paste them on your exercise. Recuerden, para las minúsculas, nuevamente utilizando una revista o un periódico, van a recortar las letras que hagan falta y pegarlas en su ejercicio. So, we begin with small a, then small e, okay. After small e, the letter of industry, the cookie factory, ¿recuerdan la fábrica de las galletas? Letter I. Letter O, letter U. Okay, the second exercise of the second activity, once again, small letters, but they are different missing letters. Hay letras diferentes que hacen falta. We start the vowels, empezamos nuestras vocales with the letter A, letter E, letter I, next letter O, finally letter U. Unicorn, umbrella. Very good. Okay, so this is the exercise for today. Okay, now remember the page is located right here. That's it for today, my children. I hope that you have enjoyed your class. Remember, it's very important to continue practicing the vowels. The teacher Jacob loves you very much. Have an excellent afternoon. Take care. Goodbye.